कुछ को छोड़ दिया, मोदी को जाके बोल। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। देखो आज के चले एসেছি कलेज स्कोयारे सन्तोष मित्र स्कोयार चले एসেছি। देखो कि परिमाणे भीड़, देखो 4 घंटा प्राय 4 घंटार काछाकाछि लाइने दाड़िये तारपर प्যান্ডেলে ঢুকতে পেরেছি। ভিড়টা খালি দেখো, কত কত ঘুরিয়েছে, এদিক ওদিক করে কত ঘুরিয়েছে। এত ঘুরে প্রায় 4 ঘন্টা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তারপর প্যান্ডেলে ঢুকিয়েছে। তো দেখো সামনে, এবার দেখো ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্টে জানিও। ঠান্ডা লেগে যাবে, ওটা পরে থাকো। আপনি বাঙালি? হ্যাঁ, আমি বিধান পাটুলি থেকে। আর আপনি? আমি সঙ্গীত বেহালা থেকে। मुझे पहलगाम बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हो? हट जाओ यहाँ से। पर ये कुछ को छोड़ दिया, मोदी को जाके बोल। मोदी को जाके बोल। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। আস্তে আস্তে আমরা গুহার ভেতর দিয়ে, মানে এখন একটা গুহার ভেতরে দিয়ে ঢুকে চলে এলাম। এবার আস্তে আস্তে মা দুর্গার কাছে দেখো চারিদিকটা কত সুন্দরভাবে সজ্জিত করেছে, আলোয় ভরপুর। আর তার সঙ্গে হিন্দু মহিলাদের মাথার সিঁদুর পরা, সবার প্রতিটা মূর্তির দেওয়া রয়েছে একটা করে চারিদিকে।
আর ওপরে ঝালর বাতিটাও খুব সুন্দর লাগছে। এবার মায়ের মূর্তি দেখো। চলো এবার টাটা সবাইকে, টাটা, সবাই ভালো থাকবে, পারলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে।